Taking a dig at the opposition, Chief Minister Pramod Sawant said his budget is not like a packet of chips, but it is like a chovot matholi, to the thumping of desks by the ruling benches. He said it is a Swayampurna matholi where everything is useful and opposition must think how it has benefited their constituents. Speaker sir, आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही, भितर त्या चिप्स असता पळय त्याच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली, फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली आसतली. ती स्वयंपूर्ण माटोळी आहा. कारण ती स्वयंपूर्ण माटोळी इतक्याच खातीर त्या माटोळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता. नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात. एक तर ती फुलां देवाक घालपाची असता, ती पानां सुद्धा म्हणजे आमी जर ती झाडाच्या मुनान उडयली जाल्यारूय बी ती कुजून तेजे सारें जातले. म्हणून ते चिप्साचे पाकीट काडून भायर उडयतालो पळय तो न्ही, तसले बजेट न्ही हे बजेटान प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा. हे बजेट आसा म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळां पळय न्ही हाजी भान दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर तुमी कितें उलयल्या पळय न्हू हांव तेजेर मागीर येता. तेजेर आत्तां येना, कारण त्या पयलीं जर उलयलो आसत जाल्यार तुमी वचत म्हणून म्हाका भंय दिसता. Like, subscribe and get notified.